Hi guys. Hello. Hello everyone. Good evening. Hello, good evening. Yes. How are you guys? How are you? Good, Miss. How about you? I am great. I'm always great. Thank you for asking. Okay, so now kita topiknya adalah apa? Ada yang tahu nggak hari ini kita bahas apa? Apa ya? Giving Advice. advice and suggestion. Okay, Yeah. very good. Giving advice and suggestion. Let's just start into the lesson. I hope you guys can see my slide now. Oke, udah kelihatan belum guys? Sudah. Alright. So, this is the game. Ini ada sedikit cerita, apa ya namanya, ilustrasi, ya. Oke, jadi kita baca dulu. There is a man who is standing on the bus. And apparently he has disability and has panic attack because of the old man in front of him. The man brings sharp tool. Jadi ada cowok tua, dia berdiri di depannya laki-laki yang punya disability ini. Dia ini laki-laki tua ini membawa barang benda tajam gitu. Ya, menunjukkan benda tajamnya. But this old man seems don't care at all. Jadi cowok tua ini tuh nggak peduli ya sama sekali gitu. So Mawar decide to say, cause Mawar who is on the same bus too, and she asked to the old man to save the tool and move. Jadi si Mawar ini bilang sama old man untuk menyimpan barangnya, gitu ya. Nah sekarang ada 3 pertanyaan yang aku tanyakan sesuai dengan ilustrasi ini. Oke. Kalau misalnya Sister Aina. Halo Sister Aina. Can you hear me? Okay, Sister Aina is not here. Yes. Oh ya, ada. Oke. Misalnya Sister Aina menjadi si Mawar ya. If you were the girl, what would you say to the old man? Sebentar, Miss. Okay. What advice you should say to the old man? Apa yang akan dikatakan biasanya? Kalau kamu misalnya menjadi Mawar di posisi itu, kamu melihat laki-laki yang disability dan punya panic attack, terganggu karena ada laki-laki tua yang bawa barang tajam, benda tajam, tapi dia nggak peduli. Jadi kamu mau berusaha untuk ngasih tahu dia buat nyimpan barangnya itu dan pergi gitu ya. Gimana cara kamu bilang ke laki-laki itu? What would you say to the old man? I Misalnya, excuse me, sir. Gimana kira-kira? Pakai bahasa kamu aja yang ringan aja, yang gak usah yang ribet-ribet. Caranya gimana sih kalau mau bilangin ke orang, tolong simpan bendanya, soalnya ada orang ya, atau misalnya tolong simpan bendanya dan pergi dari sini, atau apalah yang kamu bisa katakan. Kalau kamu di posisi sebagai si Mawar. lapor polisi. It's official. Polisi. Enggak, kamu bilang apa ke bapak-bapak tua itu? Seolah-olah misalnya aku bapak-bapak tuanya deh, kamu bilang apa? Oh, letakkan senjatamu, kalau tidak aku panggil polisi. Yeah, what is in English?
Kalau bak pakai bahasa Inggris gimana? Itu ada juga. Save. Please save your shop Special tool weapon. unless you want me to call the police. Ya. Oke. It's okay. Thank you. Sekarang aku mau nanya ke siapa ya? Bro Joner deh, Bro Joner. Halo. Oke. Yes. Bro Joner, kalau misalnya Bro Joner enggak gitu deh. Pertanyaannya gini aja. Have you ever experienced the same thing when you when you in a public transportation? Pernah nggak mengalami hal yang seperti ini kira-kira? Atau nggak seperti ini tapi mirip-mirip lah? Oh yes, yes. I want tell you that I have my experience about that when Gimana tuh? Bisa diceritain sedikit? I naik public transportation in Bandung, so I ever meet like that. Anyone? He bring the apa tuh namanya tuh? The tools, the sharp tools, benda tajam. Yes, yes. So apa namanya sih? So I say to him that it is that very very danger. Very dangerous. Please save the tool. Please save the tool before I report to police. Oh, I see. So you say to him like, sir, this is very dangerous. Please save your tools or Yes. I'm gonna call the police. Gitu ya? Yeah, yes. Very good. Okay, thank you, Bro Joner. Okay, we're done with that. Now we're moving on to the vocabulary. Ini ada beberapa beberapa cara kalau teman-teman mau memberikan advice and suggestion, ya. Advice itu apa? Masukan. Nasihat. Masukan. Suggestion? Saran. Ya sama aja sebenarnya mereka berdua ini ya, gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau memberikan saran, masukan, advice, or suggestion, ya, you can use this phrase. Ini udah diberikan beberapa rekomendasi, you can use this. Karena nanti you're going to have a practice, nanti akan aku tanya-tanya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa dari sini yang dirasa nyaman aja, bisa pakai you should, bisa pakai you should not, bisa pakai kalau mau bertanya should I. Kalau kalian mau minta advice, should I do this? Should I gini atau what should I do atau what should I say? Kemudian kalian juga bisa bilang I would recommend you to. I would recommend you to. I would not recommend you to. I would suggest you. Ya, I would not suggest you. Itu kalau yang negative sentence. Jadi kalian bisa pilih mau pakai yang I would recommend you to atau you should. Sama aja mereka tuh memberikan saran-saran juga. Cuma kalau you should itu kalian menggunakan positif. Kalian menggunakan present tense. Kalau yang would recommend kalian menggunakan past tense. Tapi intinya sama aja. Kalau ada kata-kata would-nya itu cuma lebih ke sopan aja sih, lebih ke polite aja gitu. Jadi teman-teman bisa memilah mana yang mau dipakai kalau mau memberikan saran. Kalau misalnya kita memberikan saran ke teman ya, kita biasanya langsung aja kan, you should do this, you should do that, gitu ya. Tapi kalau mau memberikan saran ke orang yang lebih kita hormati, biasanya kita pakai kata-kata yang lebih sopan. I will recommend you to do this, ya. So, pilih aja yang mana yang paling enak dan nyaman bisa teman-teman pakai. Okay, now I have a practice here. Ini practice ya. Ini ada kondisi-kondisi tertentu di mana aku akan minta kalian memberikan saran untuk aku. Anggaplah ini semua problem aku ya. Jadi kalian nanti ngasih
recommendation buat aku gitu ya. Situasi-situasinya nanti aku yang pilih. Oke. Oke, kita ke Sister Fatma dulu. Halo. Halo. Sister Fatma, misalnya nih ya, aku ya, I actually a smoker. Aku ini seorang perokok dari dulu gitu ya. Oh, smoke. Nah, terus misalnya aku, it is so hard for me to, stop smoking, but I really want to quit smoking. What should I do? I short to the people is quite smoking. Iya, misalnya aku mau quit smoking. Aku tuh harus ngapain? What should I do? Bisa nggak Sister Fatma berikan saran buat aku? Halo? Menghilang ya. Oke, Bro Rehan aja deh. Halo. Oke, Bro Rehan. Sebentar. Ini aku mute aja deh. Supaya nggak ada suara-suara lain ya. Bro Rehan, aku mau nanya. Ya, Miss. Oke. I won $100,000 and I don't know how to spend it because this is the first time I just, experience this gitu. I got $100,000 and I just Wow. don't know how to spend the big Money. money. Do you, what advice can you give to me? I would recommend you to spend the money for the things that you need at that time, and for the rest of it, I think you should save it somewhere safe, like in your bank account, or I don't know, invest it Invest, or, yeah, do an something like that. investment. Yeah, Ah. or just buy a gold. Oh, yes, gold, yeah. Gold is a really good investment, right? Right. Oh, I see. Okay. Very good. Thank you, Bro Raihan, for your advice. Thank you, sis. Next, I'm gonna go to Bro. Kok ini Bro semua ya? Coba kita buka. Sister Farah. Sister Farah ada nggak? Ada. Oke, Sister Minarsi deh boleh. Yes, yes. Oke, Sister, misalnya ya, I feel sad gitu. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya I feel sad aja without a reason. What should I do to heal my sadness? You can pray to Allah. Mm-hmm. Yes, you can pray to Allah, and when you have a problem, you can membicarakan ke saya. Oh, okay. You can tell me. You can tell me your problem. Thank you so much. That's very kind of you. Thank you ya, Sister Minarsi. Oke, Sister Farah tadi, I'm so sorry. Sister Farah tadi aku tuh lupa kalau ini tuh ternyata udah aku mute secara otomatis. Aku pikir belum. Oke, Sister Farah dulu ya. Ya, halo Miss. Halo. Okay, I have a problem. I keep losing my credit card. Like every time I wanna use it, I always forgot and I keep losing it. I keep losing all my credit cards. And can you give me advice so that I'm not experiencing this anymore? Itu kayak kehilangan kredit card gitu ya. Oke. I think you can block your credit card from
your gadget or your bank. Okay. Can go to bank to credit card, block your credit card Okay. because biar nggak jadi sesuatu yang terjadi gitu apa, Miss? Biar Nggak disalahgunakan gitu loh. so it's not misused, ya, supaya tidak disalahgunakan atau supaya so that people cannot use your credit card. Oke. Okay. Terus ya itu kan untuk prevent terjadi hal-hal yang lain ya. Tapi kalau misalnya aku kan selalu lupa nih sama credit card aku, gimana sih biar aku tuh nggak kehilangan ini lagi gitu? Ada saran yang bisa ini nggak, yang bisa aku lakukan gitu? I think Kayak you save credit card in wallet. Oh iya, save credit card, mungkin card holder atau smaller Yes, card wallet holder. ya, atau taruh di dalam tas yang biasa aku pakai pergi gitu kali ya. Yeah. Alright. My hobby is save a credit card in bag, handphone. Oh ya di ini ya, di apa namanya, back Yes, the back of the case. yeah, Handphone case. yeah, because I'm usually membawa HP setiap hari kan, pasti nggak mungkin kehilangan. Jadi nggak mungkin gitu. hilang ya, karena habis dipakai langsung taruh. Jadi beli case HP-nya yang ada itu, yang ada kayak card holdernya gitu ya. Yeah, that's right. Tapi kalau HP-nya hilang sama kredit card-nya semua ya. Yeah. Aduh. It's very tricky. But that's really good. Thank you so much for the advice, Sister Farah. Thank you. Oke. Masih ada ya. Kita ke Sister Rosita. Hai. Halo, aku mau tanya sedikit. Okay. I have a boyfriend. We've been together for such a long time ago. We've been together for about 2-3 years. And my boyfriend now is seeing another woman. Yeah. I actually just recently saw the message on his phone. They're actually having an affair behind me. Mereka ternyata berselingkuh gitu ya. What should I do? Do you have any advice for me? I think Miss Tasha can do same your boyfriend and seeing another boys. Oh my God. So I have to having an affair also. Jadi aku harus bermalas dendam gitu ya. Yes. Make a balance Make a situation. balance ya. Oke, that's good. Iya sih, bisa sih ya. Daripada disakitin, mending aku sakitin balik ya nggak? Ya. Yes, right. Kayak gitu. Oke, thank you so much. That's a really good and unique advice for me. Okay. Alright, thank you Sister Rosita. Sekarang kita ke Bro Steven. Yeah. Okay, Bro Steven, I have a problem. I really want to buy a car. I need a car to, support my commute back and forth to my office and house. I really need a car quickly, but my money itu doesn't enough yet. Yeah, my money is not enough. So what should I do to get enough, or to get the money, or to buy a car? Can you give me any advice?
so that I can buy a car. Tapi aku nggak punya uang. Tapi uang aku belum cukup gitu. Okay. Should you to, I think like You should. Kamu harus. Kalau Bro Stephen bilang I should you tuh, aku seharusnya kamu. Jadi you should, ya you should. Mhm. okay, you should to get like, I don't know, but credit maybe for bank so you can have money to pay Oke. homework. But if you have apa namanya like pendapatan tetap, I think bank is trust to you to give the credit like that maybe. Oke. You can pay car. Oke. That's it? Yeah, I think. Okay. That's very good. It's okay, Bro Stephen. Thank you so much for your advice. Okay, you're welcome. Okay, so now let's just do the practice. Okay, you're gonna have a practice on your breakout room. I want you to tell about the best advice you have ever heard. Yeah? Please tell about the advice. Advice-nya itu apa? Sarannya itu apa? Terus kenapa kamu diberikan saran itu? Kapan kamu diberikan saran itu? Di mana kamu diberikan saran itu? Dan siapa yang memberikan sarannya? Or each of you have 1 minute to tell about this. Ya, 1 minute to 2 minutes. Ya, maksimum 2 minutes. Oke. Jadi apa aja harus dijelaskan? Advice-nya apa? Misalnya contohnya gini deh. So, okay guys, I would like to describe about the advice that I just got from my lecturer, my former lecturer. When I was talking to him, like I really wanted to take a master's degree, and I kind of confused about the major that I have to take. I really into environment, but I also do not take geological engineering master's degree. And then I asked my former lecturer, and he said to me that I have to take environmental science instead of environmental engineering, because he knows that I'm not capable and I'm not fit into engineering field, because I'm a woman, and then there are a lot of factors. And I think that's a really good advice. So I got the advice when I was still when 1 or 2 years ago, when I was decided to taking my bachelor's degree. And then my lecturer was having his doctoral degree in Japan, and I'm in my hometown. And then he gave me we had a conversation through WhatsApp and through phones. And I think that's actually really a good advice, because now I've been accepted into one of the best university in the world that has a environmental science master's degree. So I think the advice is really great, and I now have a lot of time to prepare and to get the scholarship because of my lecturers' advices. So, you are actually can explain more than that. Lebih bisa menjelaskan yang lebih daripada aku, karena tadi aku itu semuanya berdasarkan my experience. Jadi teman-teman bisa menjelaskan, menurut kalian advice yang paling baik yang pernah kalian dapatkan itu bisa dari siapapun, your mom, your dad, your brother, your sister, or whatever, your boyfriend.
Yeah, you can tell the advice that they have given to you, and you think it's the best advice you've ever heard. Yeah, and then you tell about the person that gave you advice, kapan, di mana, siapa, dan kenapa kamu merasa bahwa advice ini tuh penting dan advice yang paling baik yang pernah kalian dapat gitu ya. You have 1 to 2 minutes to explain about this. Ya. Oke, so nanti ini akan aku tampilkan di breakout room, tenang aja, tapi ini akan aku kirim juga ke WhatsApp teman-teman. Sebentar kita coba send. Aku kirim dulu ya, sebentar ya, 1 menit. Takutnya kalau kenapa-kenapa Zoom-nya kalian ada cadangannya gitu. Oke. Oke, kira-kira dari yang aku jelasin itu udah paham nggak, guys? Nanti gimana? Sorry, Miss Tasha. Yes. Can I ask what advice? Advice? Advice itu saran. Okay, thank you. Nasihat. Nasehat, saran. Nasihat. Oke, sudah Thank you. paham guys? Kira-kira nanti gimana guys? Sudah paham ya? Yes, I understand. Aduh gimana ya? Mau ikut Zoom nanti. Tiba pun dia. Oke, Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timah mau Zoom. lalu kenapa ini suara? Oke, sudah ready guys untuk join breakout room-nya? Yes, Miss. Yes, oke. Yes, Friday. Let's just start the practice ya. Oke, let's go. Hai. Halo, belum bisa masuk breakout room ya? Sorry, baru join. Oh, baru join ya, sebentar.
Halo.
Hello. Guys, Yes, Miss. how was the Hi, practice? sis. It was fun. It was fun. Wow, banyak yang I need more time oh my god. because Bro Yahya not Not finished yet? yeah. Mau jumpa tak adalah. I'm so sorry Bro Yahya. I'm so sorry, bro Yahya. I'm so sorry, all of you who haven't practiced yet, but you know, I'm gonna close the class because I have another class. Jadi I have to close this class. Tapi karena waktu kita masih ada 5 menitan, so I'm open for you if you want to ask me anything. Do you have any question? 5 minutes. I'm open for all questions. Sis, kalau bedanya, mau tanya sis, Iya, boleh. should, have to, sama must, itu tuh artinya sama kan? Kayak Sama. itu penggunaannya bedanya gimana ya? Bedanya gini. Malonto boleh itu malonto. Bedanya gini, bro. Jadi kalau should itu, misalnya should itu digunakan ketika kita mau memberikan advice untuk sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, sebaiknya dilakukan, ya. Kalau have to itu keharusan karena adanya rules dan lain-lain. Misalnya contoh gini, aku harus berangkat ke sekolah jam 7 pagi. Kalau enggak, ya dihukum. Ya, karena rules-nya harus jam 7 pagi. So you have to use have to. You have to go to school right now because kalau enggak ya lu terlambat gitu ya. Itu kalau have to. Kalau must gimana? Kalau must itu harus juga, tapi kalau must itu tidak ada rules yang mengikat, tidak ada peraturan, cuma memang seperti sedikit memaksa. Jadi dari si pembicara itu memang mengharuskan, you are required to do something, but actually there is no rules. Ya. Tidak ada peraturan yang mengikat, tapi dari orang tersebut yang mengharuskan kamu. Contoh misalnya gini, you are my best friend, and I have a birthday. Pasti aku bilang ke kamu dong kayak, you must come, this is my birthday, right? There is no rules, kalau kamu gak datang juga nggak bakal terjadi apa-apa sama kamu gitu ya. Tapi I just require you to do that, so I use must. Gitu. Must be. Kenapa? Kalau must be. Kalau must be biasanya didampingi oleh adjective pastinya. You must be sad. Ya, kalau must be itu lebih ke kita punya assumption atau asumsi terhadap seseorang. Misalnya kayak kamu lihat orang lagi keluar sambil nangis-nangis, and then you have an assumption, and then you say, oh, she must be sad because of maybe her boyfriend. Kayak gitu-gitu, you know. Must be is kind of like an assumption. Biasanya kalau must be ya didampingi sama adjective. Gitu. Oke, atau bisa juga noun. sis. Gitu. Oke. That was clear. Ada lagi, Ma'am. Ada apa tuh? Ada ini lebih ke ini sih, lebih ke trik lah kayak gitu. Gimana nih Stasia? Kan kalau masa untuk listening tuh. Kalau listening itu kadang dikit-dikit, jadi 50-50 lah pahamnya, beda sama reading gitu kan. Tahu kayak gitu. Gimana sih cara untuk ngelatih listening gitu? Yang dari nol aja deh. Boleh ngasih kasih tipsnya, harus ngapain, apa dengerin lagu, apa nonton film, atau apa gitu. Oh iya, kalau listening memang nggak ada cara lain, bro. Jadi ibaratnya tuh gini, kita kadang-kadang tuh kan kalau listening kan gini kan. Misalnya contoh aku kasih perumpamaan aku dan misalnya Bro Dimas itu. Kita mendengar audio yang sama, ya kan? Aku ngedengar orang itu bilang,
you should have to. Tapi Bro Dimas cuma dengernya you should doang. Have to-nya nggak kedengeran. Karena mungkin dia ngomongnya kecepatan pertama. Kedua, actionnya Bro Dimas kurang familiar. Jadi ada yang aku dengar, tapi Bro Dimas nggak dengar. Nah itu kan nggak bisa dibantu gitu ya. Ini bukan masalah kita budek atau enggak, tapi ini masalah understanding, ya nggak? Masalah terbiasa mendengarkan accent, terbiasa mendengarkan orang bahasa Inggris, orang bule ngomong, terbiasa mendengarkan orang ngomong dengan cepat. Sudah terbiasa, aku sudah terbiasa, sedangkan Bro Dimas belum terbiasa. Jadi ada hal-hal yang aku dengar, tapi Bro Dimas tuh nggak dengar, gitu. Ya, nah caranya adalah ya kita harus banyak dengerin, gitu. Karena hanya itu satu-satunya cara. Ya. Misalnya kayak waktu itu aku pernah I'm in the condition, waktu itu kita lagi disuruh nulis transkrip. Jadi ada satu audio gitu 1 menit. Sama tutor aku waktu aku belajar IELTS, aku disuruh tulis transkrip. Transkrip itu kita harus nulis apapun yang kita dengar, gitu ya. Aku nulis transkrip tuh lengkap gitu sampai kelar dari awal sampai akhir. Sedangkan teman aku tuh bolong-bolong. Gitu kan. Terus dia bilang ke aku, "Kok kamu bisa denger sih?" "Nggak denger. Dia ngomong apa?" gitu. Nah, aku dengar. Nah, itu kan berarti karena aku sudah terbiasa mendengar itu dan teman aku tuh nggak terbiasa mendengar itu. Gitu. Yang pertama adalah karena vocab dan karena tidak terbiasa mendengar, ya. Jadi perbanyak nonton, terus dengerin musik mungkin, film, video-video bahasa Inggris. Intinya kuping kita nih harus terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Jadi kita juga terbiasa. Jadi kita ketika dengar kita tuh udah paham itu orang ngomong apa karena kita juga udah sering dengar gitu ya. Jadi logically just listen to whatever English videos, English songs or whatever. Itu ya. Oke, thank you. Oke, kalau listening ya memang kayak gitu. Speaking juga sama, kayak speaking itu sama listening itu mereka mirip-mirip. Jadi kalau kita nonton ya, itu outputnya akan bagus listeningnya dan akan bagus speakingnya. Itu tuh sudah teruji guys. Aku tuh kayak gitu karena aku dari dulu itu selalu nonton nggak pernah baca. Nonton terus. Jadi ketika aku dites, listening aku bagus, speaking aku bagus, writing aku bagus. Tapi giliran disuruh reading aku jelek. Ya, jadi ya sesuai aja apa yang kita biasa Apa itu reading? Kenapa? Reading maksudnya gimana? Reading komprehensif. Membaca. Jadi ketika ada soal bacaan, ada soal-soal pertanyaan itu aku lemah di situ. Kayak pronunciation mem ya? Pronunciation itu listening, beda lagi itu speaking. Oh iya, sorry. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau pinter di reading ya silahkan baca. Kalau teman-teman mau pinter speaking ya silahkan nonton. Mau pinter listening silahkan nonton. Rekomendasi nggak mem untuk nonton gitu? Reading? Rekomendasi banyak. Ini gini, kalau nonton itu sesuaikan dengan kalian sukanya apa. Kalau aku suka nonton podcast gitu kan, aku suka nonton film dokumenter. Nah itu aku cari di YouTube banyak film dokumenter. Misalnya DW Documentary, kalian bisa pakai ya. DW Documentary, cari aja di YouTube DW Documentary, DW Documentary. Itu film-film dokumenter semua. Atau kalau suka podcast, kalian cari siapa podcast yang paling kalian suka dengerin, cari aja. Atau sesimpel kalian pengen cari informasi apa sih di Good tuh pakai bahasa Inggris keywordnya, nanti keluarnya semua orang bule. Kalian tinggal nonton aja. Misalnya aku pengen cari how to lose weight. Misalnya gimana cara biar bisa kurus ya, biar bisa bagaimana bisa berat badan kita turun gitu. Aku cari di YouTube pakai bahasa Inggris, nanti akan keluar semua video-video bahasa Inggris. Nanti lose weight-nya dari dokter apa, atau dari influencer siapa, orang-orang bule. Nah itu ditonton aja. Jadi informasi yang kita mau dapetin, kita carinya keywordnya harus pakai bahasa Inggris, sehingga nanti kan keluar bahasa Inggris semua. Udah tinggal pilih aja. Gitu. With no subtitle ya, sis? Kalau aku tetap pakai subtitle sih, supaya aku bisa tahu ini subtitle bahasa Inggris tapi ya, bukan subtitle bahasa Indonesia ya. Subtitle tetap pakai aku, soalnya kadang-kadang biar bisa tahu juga penulisannya kayak apa, nggak cuma dengerin doang tapi tahu tulisannya. Jadi nanti pas writing nggak typo. Kalau lewat lagu sis? Lewat lagu? Membantu sis.
Membantu, aku kan pertama kali belajar bahasa Inggris dari lagu. Ya. Aku pertama kali belajar bahasa Inggris dari lagu, guys. Dari zaman-zaman Justin Bieber itu aku pertama kali terpapar bahasa Inggris cuma karena lagunya Justin Bieber. Dulu aku suka banget sama dia. Aku sampai hafalin semua liriknya. Aku belajar cara pronunciation-nya dari lagu itu. Semuanya aku belajar sendiri dari lagu itu. Sampai akhirnya aku mulai suka sama bahasa Inggris. Aku mulai nonton interview dia, talk show dia di internet, di YouTube. Ya dari situ deh jadinya terbiasa dengar bahasa Inggris. Terus jadi suka film-film bahasa Inggris, jadi suka lagu-lagu barat yang lain. Jadi terbiasa. Motivasi ya. Masuk akal. Dulu aku motivasinya cuma pengen ngomong kayak bule aja. Keren. JP fans. I'm a believers, guys. Dulu aku gila banget sama Justin Bieber sampai semua lagu dia aku hafalin liriknya. Literally aku tulis tuh lirik sambil dengerin, aku tulis liriknya, aku cari di Google. Terus sampai rumah aku dengerin lagunya, aku baca tuh lirik sampai aku hafal. Jadi aku belajar pronunciation dari situ. By the way, Mem nggak ngajar lagi, Mem. Oh, ya Allah, aku ngomong, guys. Oh my God, aku telat. Ya udah, bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, sis. Halo.